Dali na. Uy, garabi gid ani niya kakuan ay. Patong ubos. Kanina sad kani. Very good. Bagay kuya. Kampat lang kag-agi lang. Hmm? Assignment ni Kuya kampat. Ay, kuya. Ako kuya tatin. Kani lagi eraser. Ano? Ito. Amo ito wat na tamam. Ito wat na tamam. Nada dito. Takin mo. Samukan mo ka. Mga color ay mong pambali na imong paging pampanitan. Ma. Kano ba?